Tayyib. Qala Ibnu Jurrum rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Amin. Wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi syukhina fid dharain. Amin. Qala al-mansubatu khamsata asyara. Al-mansubatu khamsata asyara. Unzur ila al-matan lianna la naqra asy-syarh. Ya. Awalan lamma intahaina min maza min ahkami al-marfu'at. Ya, kalau kalian masih ingat pembahasan sebelumnya, awalan yang pertama kali dibahas oleh Ibnu Jurrum itu al-af'al. Kan sebelum babul af'al itu kan muqaddimah. Nah, ma mana babul af'al? Aroda Ibnu Jurrum an yubayyina lana ahkamal fi'li idza dakhala fil kalam ma hukmuhu walakinnal fi'la salasat aqsam fabayyana aqsamahu awwalan faqala laskadali al-af'alu babul al-af'alu salasatun madin wa mudhari'un wa amrun wa ja'alaka bin misal nahu daraba wa yadrib wa wadrib. Kelas summa bada ya'ti bi ahkami kulli wahidin minha as-salasah faqala fal madi ay fa hukmun madi idza dakhala fil kalam maftuhul akhiri abada. Wa man maftuh ay mabniun daiman alal fathi. Sawa'un akanat hadhihi al-fathatu zahir aw muqaddara. Wa qad takallamna tahina ulangi di sana. Antum summa intaqala ila fi'li al-amr ila fi'li al-amr wa qulna al-amru madha majzumun abada. Wal amru majzumun abada. Tapi as-sahih al-amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Hafal kitu kana hukumnya fil amr. Al-amru hukmuhu idza dakhala fil kalam mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Summa qala wal mudhari'u madza? Maka na fi awwalihi ihda zawaidi al-arba'i yajma'uha qawluka anai wa huwa marfu'un abadan daiman fi'lun mudhari' idza dakhala fil kalam marfu'un abadan ya'kulu aliyun yashrabu muhammadun sayaqulu subha'u. Antum hatta mata yakunu marfu'an hatta ini motor mau dijual ini. Motor tua. Man hadha? Hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Tunggu. Kira pakai bengkel itu depan. Pergi. Bentar. Abadan hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Summa qala fan nawasibu asyara wal jawazimu samaniyata asyara. Intaha bayan ahkamul fi'li. Intaqala ila aina? Ila asma. Wal ismu idza dakhala fil kalam imma an yakuna marfu'an wa imma an yakuna mansuban wa imma an yakuna majruran aw makhfudan. Fal an asy-syaikh yubayyinu lana mata yakunu al-ismu marfu'an fa ajaba al-marfu'atu sab'atun. Jadi hina ma yakunu al-ismu marfu'an la yakhruj an hadhihi as-sab'ah. Antum al-fa'il hina ma yakunu fa'il hina ma yakunu naibul fa'il hina ma yakunu madha mubtada hina ma yakunu khabar. Laysa kadhalik hina ma yakunu ismu kan hina ma yakunu khabaru inna wasabi hina ma yakunu tabi'an wa tabi arba hina ma yakunu yani qauluka hina ma yakunu tabi'an ay hina ma yakunu na'tan hina ma yakunu ma'tufan alal marfu hina ma yakunu madha badal hina ma yakunu hina ma yakunu tawkid hina ma yakunu badal. Fa antum intaha al-an madha
Ajab as-su'al as-sani, mata yakunu ismu mansuban? Qala al-mansubatu khamsata asyara. Ay hina ma yakunu ismu mansuban la yakhruju an hadhihi al-khamsata asyara. Antum wadih jiddan. Selesai nantinya al-mansubat, pindah ke mana? Al-mahfudat. Ay mata yakunu ismu mahfudan? Qala al-mahfudatu salasatun. Ay hinama yakunu ismu majruran aw mahfudan la yakhruj an kauni hadis salasa. Al-awwal dakhalahu harfu jar, sanin udifa al-ismu ilaihi, wa salisan hinama yakunu tabi'an. Jelas sekali jurum itu, gambarannya jelas. Baik. Qala al-mansubatu 15 wa hiya al-maf'ulu bihi. Hinama yakunu madza maf'ulan bihi, ka qaulika ra'aitu Muhammadan. Fa Muhammadan mansubun li'annahu maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Mafhum? Sanian al-masdaru. Mana al-masdar? Ay, saya kurang siap sama hari ini. Ini kedinginan. Baik, al-masdaru. Ada hati yang ma'ul harf sedikit erha sangat sekali. Al-masdaru. Mana al-masdaru? Ay hina ma yakunu maf'ulan fihi, bukan maf'ulan fi, maf'ulan li ajlihi. Bukan maf'ulan li ajli, astaghfirullahalazim. Maf'ulun mutlaq. Maf'ulun mutlaq wa sayati bayanuhu. Maf'ulun mutlaq. Wal maf'ulun mutlaq yakunu minal masdar. Bahannya itu masdar. Maka ini Ibnu Ajurrum membahasakannya dengan al-masdar wal muradu bi al-maf'ulu al-mutlaq. Fahimtum? Ka qaulika darabtu dorban. Fahimtum? Darabtu dorban. Nah. Awalan wa sayati wa zarfu zaman wa zarfu al makan. Mal muradu bi zarfi zaman wa zarful makan ay al maf'ulu fihi. Al maf'ulu fihi. Nanti saya jelaskan ini. Al maf'ulu fihi. Fahimtum? Langsung pindah. Wal maf'ulu min ajlihi. Awalan al maf'ulu fihi ma misaluhu? Sumtu yaumal khamisi. Yauma al-khamisi. Ada sama zarful zaman. Apa contohnya zarful makan? Sumtu, sallaitu, jalastu amamal ustadhi. Amam hadha zarful makan. Wa intum kam al-mafa'il kulluhu khamsa. Al-mafa'ilu khamsa. Maf'ulun bihi, maf'ulun mutlaq, maf'ulun fihi, maf'ulun min ajlihi aw li ajlihi. Ka qaulika qumtu, ay qumtu minal qiyam, ay qumtu minal julus, qumtu ihtiraman lil ustadhi. Sama maf'ulun li ajli. Wa sanubayyin, ada nanti penjelasannya bagus. Wal akhir maf'ulun maf'ulun ma'ahu. Ka qaulika zakartu wal misbaha. Zakartu wal misbaha. Mana zakartu wal misbaha? Yani hina ma zakartu fil lail kana al misbahu ma'i. Bisa maf'ulun ma'ahu. Antum nanti jelas kalau kita sudah masuk, jelas sekali insyaallah. Toib. Ceritanya kan begini, maf'ulun ma'ahu, maf'ul mafa'il khamsa ini ceritanya begini. Maf'ulun bihi dulu. Kenapa dikatakan maf'ulun bihi? Maf'ulun bihi itu asalnya adalah kaitannya dengan itu fi'il terbagi menjadi dua, muta'addi dan lazim. Muta'addi dengan artinya asal usulnya seperti itu. Kronologinya seperti itu. Muncul itu namanya maf'ulun bihi.
Apa maksudnya bahwa fi'il yang qasimu ila qismain imma muta'addi wa imma la lazim. Mana muta'addi? Al-makna tidak enak di kepala kalau tidak ada objeknya, tidak ada maf'ulun bihinya. Contoh syaribtu, anta qulta syaribtu amama zumalaik syaribtu. Tentu zumalaik yaquluna laka madza syaribta. Kan tidak nyambung rasanya di kepala kalau tidak ada kita objek maf'ulun bihi. Faham? Fasumi maf'ulun fasumi fi'lun muta'addi. Dan muta'addi itu dari kata ta'adda. Mana ta'adda? Lewat, lompat. Apa yang lewati? Dia lewati itu fi'il ke maf'ulun bihi. Summa fi'ilun muta'addi. Atau fahimtum atau lab? Fahimtum? Toyib. Nah itu satu sebabnya. Maka itu maf'ul bihinya. Itu contoh syaribtu al-ma'a. Itu al-ma' dikatakan maf'ul bihi. Mana maf'ul bihi? Al-makna waqa'a bihi. Syaribtu al-ma'a. Mana syaribtu al-ma'a? Asyurbu waqa'a fil ma'. Fahimtum? Laisa fil qahwa, laisa fi syai, laisa fil laban, bal fil ma'. Maka dikatakan maf'ulun bi ay al-makna waqa'a bihi bihadza syai waqa'a al-makna wa huwa asyurbu. Fahimtum? Syaribtu al-ma'a. Akaltu at-ta'ama. Mana akaltu at-ta'ama? Al-aklu waqa'a bit-ta'am, laisa bil faqih. Maka dikatakan maf'ulun bihi. Fahimtum ada? Toyib. Nah, ketika ada pekerjaan al-hadasu waqa'a, pekerjaan pasti terikat dengan dua. Coba apapun yang kau kerjakan kehidupan sehari-hari Anda itu pasti terikat dengan dua. Apa itu? Di mana? Kayak contoh kita nahnu nadrus di mana? Di maktab ustaz, maktab kantor ustaz. Bukan begitu. Kedua terikat dengan waktu. Terikat dengan apa waktu. Maksudnya iya di mana kita belajar sekarang jam berapa? Setelah zuhur, tiba ada zuhur. Fahimtum ada? Fahimtum? Nah, maka al-mutakallim hina ma arada an yatakallam, kadang dia mau ungkapkan semua itu bahwa saya belajar di kantornya ustaz. Kan ditanya, apa mau kerja kemarin? Saya belajar. Bisa saja kau juga ingin ungkapkan bahwa belajarnya itu di kantornya dosen, dan bisa saja juga kau ingin sampaikan ke dia bahwa belajarnya itu setelah zuhur. Tergantung al-mutakallim. Fahimtum? Nah, dalam bahasa Arab apa dia katakan? Apa solusinya dia katakan? Kalau dia ingin mengatakan juga tempatnya. Fahimtum? Kata wadah tulab watakun darastu. Darastu fi'il muta'addi berarti yahtaju ila maf'ulun bi. Darastu an-nahwa. Di mana? Amamal ustadi zuhran. Zuhran. Fahimtum? Maka darastu an-nahwa maf'ulun bihi. An-nahwa madza maf'ulun bihi, amamal ustadi maf'ulun fihi. Kenapa dikatakan maf'ulun fi? Li'anna al-ma'na waqa'a fihi fi dakhil fihi. Maka dikata maf'ulun fihi. Sudah gampang, sudah jelas, sudah ada gambaran. Sama dalam kita berbahasa. Ya, kadang kau tahu tadi sampaikan kepada teman, di mana temannya bertanya, kau kemarin di mana? Saya bilang, kemarin kami belajar nahwu di depannya ustaz. Ya, ndak saya bilang di kantor karena ada nanti hukumnya. Kenapa saya tidak di kantor? Karena kantor itu bukan lagi namanya maf'ulun fi. Ada. Nah, jadi di depannya ustaz setelah zuhur. Nah, tentu juga bagaimana saya membahasakan ini makna dalam bahasa Arab. Fahimtum? Fanaqul darastun nahwa maf'ulun bihi amama al-ustadi ada maf'ulun fihi. Zuhuran juga maf'ulun fihi, karena itu maf'ulun fihi mencakup dua hal. Mencakup apa? Mencakup dua hal. Maksudnya mencakup tempat dan
dan zaman. Ini namanya maf'ulun fihi. Nah, pertanyaannya kenapa dikatakan maf'ulun fihi? Tadi kan ada maf'ulun bihi wadi. Limadha summi maf'ulun fihi? Awala ma mana fi? Ma mana fi tulab? Fi mana az-zarfiyah? Fi mana wada az-zarfiyah. Ada bawa cas begini casnya? Ada? Yang besar tipe C namanya. Besar ada? Wala maafi. Ada? Wala salah muskilah. Nah, ma mana az-zarfiyah tulab? Az-zarfiyah artinya dari kata zarf juga. Dari kata zarf. Supaya paham makna zarfiyah saya bilang al-ma'u fil kubi. Mana al-ma'u fil kubi? Ini air di mana airkah? Di dalam. Hadza al-ma'u fil kubi ay fi dakhilil kubi, laysa fi kharijil kubi, wala fi a'la al-kubi wala fi tahti al-kubi, lakin fi dakhilil kubi. Ini namanya al-ma'u fil kubi. Fahimtum? Nah, maka diberikanlah nama ini barang ini maf'ulun fihi sesuai dengan fungsinya. Jadi mana maf'ulun fihi ay fi qaulika syarib darastu nahwa amamal ustadzi zuhran ay ad-darsu ad-dirasa waqa'a fi amamil ustadz di depannya ustaz langsung fi amamil fi. Paham? Sebagaimana ini air ada di dalam ruangan ini sama jadi fi amamil ustadzi laisa fi jiwari laisa fi wara fi amamil ustadzi. Mamana zuhran ay fi dakhiliz zuhri, di waktu zuhur, bukan sebelum zuhur, bukan juga di luar zuhur. Paham? Dari semua huruf jar yang bisa membawa ini makna cuma fi, maka digunakan apa? Maf'ulun fihi. Kalam wadi. Nah, itu bersyukur karena lama saya belajar nahwu sama guruku dan ndak begini hati saya, maksudnya ada lagi lain lagi ndak. Nahwu terus fakot nahwu fakot. Wasamu tulin nahwu fakot. Paham? Ngerti maksud saya? Nah, jadi biar dulu teman saya banyak pindah-pindah murta-murta lain-lain. Ada usupi ke sana lagi ke sana kan ndak jadi. Tidak ada buku natam mati. Nah, dulu saya ndak, alhamdulillah selalu terus fokus ke gitu. Jadi biar bangun tidur juga alhamdulillah. Biar jam menggigil juga bisa. Nah, biar juga kecuali satu saya ada masalah. Nah, itu maksudnya ada bikin marah-marah kepala aku istri kau tahu saya bikin masalah itu fakot tidak bisa mengajar nahwu itu karena ini kepala ya. Tapi kalau tidak ndak hatta kuntu maridan la ya asyrahu kada sahla. Mafhum? Nah, di mana tadi? Nah, maka karena cuma fi cuma karena fi yang mengandung ini makna maka dia diambil apa? Fi fasuma maf'ulun fihi. Antum, pemahaman maf'ulun fi ay al makna waqa'a fihi, baik itu di tempat berkaitan dengan waktu makan atau berkaitan dengan apa zaman. Kaqauli kaidan sumtu yaumal khamisi. Pemana sumtu yaumal khamisi? As-siyamu waqa'a fi yaumil khamis fi dakhili yaumil khamis. Antum, laisa qablahu wala ba'dahu. Itu maf'ulun fihi. Nah, terus dalam berbicara juga ketika dikerjakan itu makna fi'il. Jadi pertama tadi kadang kita ingin ungkapkan di mana dan kapan. Kadang juga kita ungkapkan kenapa saya kerjakan itu. Atau darustun nahwa. Masa atau apa contoh atau apa? Kumtu minal julusi qumtu atau qoma Muhammadun. Nah, kenapa kau berdiri? Nah, kadang juga ingin mengungkapkan bahwa saya berdiri itu karena alasannya seperti ini. Nah, bagaimana kita mengungkapkan itu dalam bahasa Arab? Ta'ti bi maf'ulin li ajli fatakulu kumtu ay qoma Muhammadun ihtiraman
lil ustadi. Jadi yang kasih buat dia berdiri qiyam bisababu al-ihtiram. Wa antum hafiztul Qur'ana apa? Ridon lillahi. Atau tolaban tolaba ridollahi. Jadi yang membuat saya mengaji ini adalah tolaba ridollahi. Wa antum madza? Ini namanya maf'ulun li ajlihi. Mafhum? Ada huwa. Khalas? Jadi berapa nih maf'ul sudah jelaskan? 3. Apa lagi? Maf'ulun li ajlihi toh. Nanti terakhir maf'ulun ma'hu. Maka karena sesuai dengan fungsinya maka dikatakan maf'ulun yufta qoli al-bab ya karena enggak usah nyalakan nasi. Yufta bab hadal. Karena sesuai dengan fungsinya li ajli. Tarik maklum li ajli itu karena seperti itu alasannya, bukan saja. Nah, fasummiya hadha syai'u hadzal maf'ul maf'ulun li ajlihi. Ketiga. Yang keempat maf'ulun ma'ahu. Nah, kama kulna, kadang kita juga yang sampaikan kepada orang bahwa saya itu belajar yang teman itu cuma segelas kopi. Segelas kopi. Artinya teman itu tidak ada, cuma lampu yang menyala. Bagaimana aku mengungkapkannya dalam bahasa Arab? Takul zakartu wal misbahah. Yani hina ma tuzakiru al-hadiru al-mawjudu ma'aka huwa faqat al-misbah. Zakartu wal qahwatah bin nasbi wal qahwatah. Antum ja'al amiru wal jaishah. Mana ja'al amir wal jaishah? Hinama ja'al amir kana al-juyushu ma'ahu. Mafhum hadha tulab. Ini maf'ul madha ma karena sesuai dengan makna maka dipilih kata ma'ahu. Nah itu ulum ma'ahu. Qahwa. Kataan yang temukan pertama kali itu al-qahwa ulama-ulama sufi yang tasawuf yang berzikir. Lianna mashrub yasta'inuna bihadhihi syurbah lizikir. Antum sekarang tidak mendomino. Tapi temukan itu kata ulama-ulama tasawuf yang berzikir sampai malam sampai subuh. Yashrabuna yasta'inuna bil qahwa. Baik. Ila huna wadi al-akhir maf'ul madha mutlaq. Nah, terakhir kenapa dikatakan mana mutlak? Mana mutlak? Ghairu muqayyad. Ghairu muqayyad. Maka masih ingat kemarin waw? Mana waw? Mutlaqul jam'i ay al-jam'ul mutlaq. Kenapa dikatakan mutlak? Karena tidak muqayyad. Apakah ma'an? Bukan begitu. Atau apakah al-ma'tufu awalan summal ma'tufu alaihi atau sebaliknya atau mutlak. Paham? Sama juga maf'ul mutlak ini. Dia tidak muqayyad. Apakah makna waqwa fihi? Enggak. Mutlak. Nah, itu. Tapi tentu kita akan bertanya. Pasti ada fungsinya. Tidak mungkin itu diucapkan kata-kata kecuali yahmilu makna. Paham? Maka ketika kita nanti baca buku bahwa fungsinya itu tidak keluar daripada 3. Paham? 1 litakid. Misal awalan. Takallamtu kalaman atau dorobtu dorban. Dorobtu Muhammadan dorban. Ya, jadi salah satu caranya orang Arab untuk mentakkid al-makna yu'idu. Fakul dorobtu ya'ti bil masdar. Ya'ti bi masdaril fi'li. Fakul dorobtu Muhammadan dorban. Hadza fi ma? Fahimtum? Iza qulta dorobtu Muhammadan an-nisbah biasa saja. Nisbatud darb biasa saja. Tapi iza qulta dorobtu Muhammadan dorban hunaka ta'kid. Fahimtum? Seakan-akan Anda bilang betul-betul itu kuhanta Muhammad. Fahimtum? Dorobtu Muhammadan dorban. Fahimtum?
Lidzalika istadalla bihi ahlus sunnah wal jamaah ala anna Allah subhanahu wa ta'ala min sifatihi yatakallam mutakallimun. Fahimtum? Raddan ala al-mu'tazilah. Al-mu'tazilah yaquluna Allahu laysa mutakallim. Qul limaza ayyuhal mu'tazilah? Qul hadza fihi madha yashtabihu bil makhluq. Kulluna al-insan yatakallam wa la yatakallam. Yatakallam. Idza qulta Allah yatakallam, yashtabihu bil makhluq. Allah subhanahu wa ta'ala a'la min dzalika. Itu kita belajar akidah luar biasa. Kalau kau belajar akidah Asy'ariyah luar biasa. Akidah ahli sunnah wal jamaah alaihi al ulama. Jangan pegang kata-kataku ini. Yang tidak ada ahli sunnah yang tidak pegang itu Asy'ariyah. Hitungan jari saja. Antum yang menggarap Asy'ariyah Ibnu Taimiyah. Siapa lagi? Muridnya 3 orang. Itu tidak ada. Ini jurumnya Asy'ariyah. Ini cara majrumnya ini yang syarah ke Juwaini Muhyiddin Asy'ariyah. Hampir seluruh pensyarah Najrumiyah kulluhum ala sabilil asy'ar. Tapi kita tidak masuk di situ. Yang penting kau solat, kau puasa, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Fahimtum? Baik, nuwasil. Lidzalika madza istadalla Ahlus Sunnah wal Jamaah ala anna Allah subhanahu wa ta'ala mutakallimun raddan ala al-mu'tazilah biqaulihi subhanahu wa ta'ala madza wa kallama Allahu Musa taklima. Taklima hadha maf'ulun mutlaq. Antum qala unzur apa lagi alasanmu? Taklima ini fi'il madha maf'ulun mutlaq, faidatu ta'kid. Ta'kid. Naam. Tayyib. Wa kallama Allah Musa taklima. Jadi salah satu fungsinya maf'ulun mutlaq madha ta'kid. Ya wa kullu hadha sayati. Yang kedua adalah yubayyin masa kullu hadza sayati. Ini hanya saya muqaddimah saja. Yubayyin madza an-naw mana an-naw ay naw'ul fi'li. Taqul darabtu Muhammadan darbata jaishin atau darbatal ustadhi. Fahimtum? Kan kadang juga mau disampaikan kepada mukhatab bahwa cara saya mengerjakan itu pekerjaan persis seperti ini. Pakai tu darabtu Muhammadan. Pasti ke orang bertanya, kalau mau telusuri, ya seperti apa kau hantam tadi Muhammad? Katanya persis ke pukulan ustaz. Itu darbatal ustadhi. Fahimtum? Ini masuk kategori maf'ulun mutlaq. Khalas? Nah. Itu jadi tadi ada 5 maf'ulun, al-mafailu khamsah. Tayyib. Wat-tamyiz wa kullu hadza sayati. Kita tidak usah buang-buang waktu, langsung masuk madza al-babul maf'uli bihi. Naam. Khalas, ikra. Ikra ya ada. Qala al-maf'ulu bihi huwa al-maf'ulu bihi huwa ayyaqa maf'ulan bihi. Ndak kibaca kimatannya al-wal ismu yang sebut ismu. Ndak al-maf'ulu bihi wal ismu. Lewati semua itu penjelasannya aqulu. Ya. La langsung masuk babul maf'uli bihi. Kita dapat Naam. Ibnu Najrum kan saya skuru wahid. Kita langsung lompat saja ke sana. Qala babul maf'ulun bihi wa huwa al-ismu al-mansub. Nah, maf'ulu biyatul lam yakunu isman. Yakunu madza isman. Bisakah kira-kira maf'ulu bihi bukan ism? Asalnya sudah pasti ism. Atau misalnya fi ta'wilil ismi. Mana fi ta'wilil ismi? Mana fi ta'wil ismi? Dia kelihatannya fi'lun. Di depannya contoh uridu an azhaba ilal jami'ah ilal ma'hadi. Uridu muta'addi atau lazim? Muta'addi. Langsung menuju ke mana uridu mau. Berarti mau pasti mau kok apa? Berarti dia muta'addi. Begitu caranya mengecek maf'ulun fi'il apakah dia muta'addi atau lazim. Salah satunya itu min nahiyatil ma'na.
uridu an azhaba ilal ma'had. Uridu kan mutaaddi, berarti yahtaju ilal maf'uli bihi. Tidak ada setelahnya isim, yang ada setelahnya an azhaba fi'lunia. Fahimtum? Walakin ta'lam ini an kama satadrus fil mustaqbal min mada harfun masdari. Namanya harfun masdari ay harfun idza dakhala 'ala al-fi'li awwal al-fi'la ila al-ismi. Mana awwal al-fi'la ila al-ismi? Dia ubah itu. Awal itu kan dari ala yaulu. Mana ala yaulu? Ada yaudu, raja'a yarji'u. Arja al-fi'la ila al-ismi. Itu fasumya madza? Harfun masdariyun. Uridu an azhaba, maka an sekarang dia akan mentakwilkan fi'il itu menjadi masdar. Cekmi, apa masdarnya? Zahaba yazhabu. Ma masdar zahaba yazhabu? Zihaban. Zihaban. Faka'annaka qulta uridu zihaba ilal ma'hadi. Antum betul. Antum mungkin dia bertanya, kenapa kamu tidak bilang memang ini langsung uridu zihaba ilal ma'had? Al-ma'na yakhtalif. Al-ma'na nanti dikaji lagi balago ini. Di balago. Nanti ulamaul balago mengatakan ketika makna diungkapkan dalam jumlah ismiyah berbeda jika diungkapkan dalam makna fi'liyah. Antum, itu. Aina nahnu? Idan al-maf'ulu bihi wal ismu wa qad la yakunu isman bi an yakuna fi'lan walakin sayu'awwalu ilal ismi. Naam. Al-mansub ay hukmu madha mansub alladhi yaqa'u alayhi al-fi'lu ay al-fi'lu waqa'a alayhi. Khalas, ka qaulika akaltu at-ta'ama. Ma mana akaltu at-ta'ama? Ay al-aklu waqa'a ala at-ta'am. Mana ini mana alladhi yaqa'u alayhi al-fi'lu nahwu qaulika darabtu zaidan wa raqibtu al-farsa. ومن ضربت زيدا أي الضرب وقع على زيد. هذا هو. اقرأ يا رب. وأقول المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. وأقول المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثة أمور. الأول أن يكون اسما فلا يكون المفعول به فعلا ولا حرفا. Baca itu. Yang kedua, الثاني أن يكون منصوبا فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا. هذا هو. الثالث أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه. Lagi dulu. An yakuna fi'lul fa'il kan daraba Muhammadun. Aina al-fa'il? Muhammadun fa'il. Daraba Muhammadun. Aina al-fa'il? Muhammad. Aina fi'lul fa'il? Daraba. Ay qala sya'an yakuna fi'lul fa'il waqa'a madza? Waqa'a qad waqa'a alaihi ay alal maf'uli bihi. Fahimtum? An yakuna fi'lul fa'il qad waqa'a alaihi ay qad waqa'a alal maf'uli bihi. Mafhum? Itu satu. Sekarang Syekh Imam Muhyiddin mada Al-Imam Muhyiddin mada mungkin jelaskan apa maksudnya al-makna waqa'a alal maf'uli bihi. Antum? Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita pikir baik-baik, detain, pikir, renungkan, ta'ammud,
tidak selamanya al-makna waqu alaihi. Ya, kan contoh okey. Itu kalau idza kana min jihati subut. Mana min jihati subut? Idza qulta akaltu at-ta'ama, syaribtu al-ma'a. Toh, cocok betul. Waqu al-aklu waqu ala at-ta'am, asy-syurbu waqu ala al-ma'. Tapi kalau saya bilang lam akul at-ta'ama, at-ta'ama ka maf'ulun bihi, lam ashrab al-ma'a. Ada sekali tadi. Apa mana? Apakah berarti salah gitu Nabi Ibn Jurrum? Ada sekali. Beliau mengatakan al-ismul ladzi waqa'a, al-ismul mansub alladzi yaqa'u, terjadi, al-fi'lu terjadi di situ. Ada sekali. Tapi kalau saya lam akul at-ta'ama, lam ashrab al-ma'a. Ada tuh katanya guru saya ulama, karena selesai semua itu ilmunya nak baca. Jadi sekarang dia belajar untuk itirat, mungkin protes satu-satu ilmu. Nak protes, ini masalah. Baru uji. Ya, uji memarratan ukhra. Jadi ada tuh ulama seperti itu. Thayyib. Nah, beliau mengatakan wal muradu bi wuqu'ihi alaihi, wal muradu. Ini tadi mau cegah. Maksudnya bahwa adapun jawabannya dengan pertanyaan Anda bahwa lam akul at-ta'ama, makanya pahami apa maksudnya waqu alaihi. Ini mau jawab, katanya ta'alluquhu bihi. Ta'alluquhu al-awwal kembali ke mana ini? Ta'alluqul fi'lu ay ta'alluqu ma'na al-fi'li. Domir itu tidak bisa kau pahami gitu. Kita kondong tahu domir ilahin yaudu. Ta'alluquhu bihi. Ta'alluqu madha? Al-ma'na ay ma'na al-fi'li. Ta'alluqu bimada? Bil maf'uli bihi. Maka hi yang kedua itu yaudu ilal maf'uli bihi. Ada mafhum? Mafhum matulab. Nah, mana ta'alluqu bihi? Ada nisbah, ada hubungan. Akaltu at-ta'ama. Mana akaltu at-ta'ama? Ta'allaqa al-aklu ila ta'am. Mana ta'allaqa, ada hubungan. Jadi ketika mengatakan ta'allaqu bihi, tidak mesti terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi, tapi dia ada hubungan. Itu maksudnya waqu alaihi. Maka poin itu mazhab. Ini untuk menepis tadi muskilah yang mengatakan lam akulat at-ta'ama. Itu. Maka setelah itu beliau mengatakan sawaun akana dzalika min jihatis subut. Mana jihati subut terjadi? Sabatal ma'na ilal maf'uli bihi. Nahu fahimtu darsa amkana ala jihatin nafi nahu lam afham ad-darsa. Itu dari ta'alluquhu bihi, itu maksudnya waqu alaihi. Karena seakan-akan mengatakan, kalau Anda mengatakan waqu alaihi, seakan-akan makna terjadi. Yaitu okey kalau min jihati subut, tapi bagaimana kalau min jihatin nafi? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang siap. Ini